Da li je svaka promjena na biljkama alarm za uzbunu? Naravno da nije, ali svaka promjena je zapravo nešto što nam biljka poručuje. I sada je važno da svi zajedno prođemo neke od ključnih promjena kojima biljke nam šalju poruku da bismo znali šta da preduzmemo u tom slučaju. Dakle, ova epizoda će biti na neki način učenje jezika biljaka ili onoga što nam biljke poručuju promjenama na sebi i nemojte da zaboravite da je najveća konstanta u prirodi upravo promjena. Prva promjena koja vas često brine jeste sušenje donjih listova na biljkama. Ovo su tikve i ovo su među prvim listovima, sve ovo što vidite suvo. Ovo se može desiti i kod većine biljaka jer biljke vrlo često odbacuju svoje prve ili donje listove. I to uopšte nije problem. Naprotiv, to je fiziološka promjena. Nas zapravo najviše brinu promjene na paradajzu zato što ih povezujemo sa plamenjačom. Ovo su donji listovi na paradajzu i oni su potpuno izmenjeni. Na njima se nalaze različite promjene. Ali to ne treba da vas brine zato što je to fiziološka promjena. Zapravo paradajz odbacuje višak listova. Ovi listovi mu nisu potrebni. On je formirao plodove. Oni bi sada trebali da dozrevaju i ovi listovi mu nisu potrebni. Ja sam ih ostavila da zaštiti plodove od opekotina, ali kao što vidite, paradajz ih sam odbacuje. Što znači da ako biljke odbacuju donje listove na paradajzu, krastavcima, generalno svim biljkama, to će se dešavati i na paprikama, vidite kako se lagano suše ovi donji listovi, to je fiziološka promjena. Paradajz vam tada pokazuje da je potpuno sazreo, da ide svojim tokom njegovo dozrevanje i da je to zapravo njegova fiziološka zrelost. Druga promjena koja vas često brine jeste uvijanje listova na biljkama, naročito na paradajzu. Kao što sam rekla, paradajz je osetljiva kategorija, uvek se bojimo plamenjače i odmah reagujemo na ovakve promjene. Šta nam biljka govori kada se uvijaju ovako listovi? Ona reaguje na stepen vlage u vazduhu, ali biljka koja nije pod stresom neće reagovati. Reaguju samo one biljke koje su pod stresom. Tada vam biljka poručuje da je dohranite jer joj je potrebno ili da stavite šećer u koren, dakle samo pospete malo šećera, kaščicu pre zalivanja ili tekuće đubrivo od kvasca. Dovoljno je da ovako biljka koja već ima plodove dobije 500 ml đubriva od kvasca. Nije dovoljno samo jednom dati biljci na neki način dohranu, već je potrebno makar 5 narednih dana dohranjivati biljku dok ona ne izađe iz stresa. Treća promjena koja se često dešava je da nam biljka nekako naglo padne u toku dana i kada je zalijemo ona se podigne. To naglo padanje kao da se kompletna biljka obesi nije prirodno. To znači da sa njom nešto nije u redu. Kada vam se tako dešava u bašti, potrebno je da preduzmete sledeće korake. U ovom slučaju je potrebno pregledati stanje oko korena. Zapravo moramo da ispipamo sve oko korena i tražimo potencijalne tunele ili vazdušne čepove. To se upravo desilo sa ovim krastavcem. Samo jednog dana pao potpuno kao da ga je neka vrela voda prelila i znala sam šta nije u redu i šta mi biljka poručuje. Ona poručuje da ima problem oko korena. Dakle, kad vam cela biljka naglo pada, tražite problem oko korena. Rešenje je vrlo jednostavno. Treba samo da se zatvore sve rupe, recimo sklonite seno, kao što sam to ja uradila, zatvorila sve rupe mešavinom 3-2-1 ili običnom zemljom, stavila šećer oko korena biljke i vratila nazad seno, odnosno vratila kompletan permamodel. Evo, kao što vidite, biljke su se oporavile. Ključno je također što sam obilno zalivala nakon svega toga, nekih 15 minuta i sada imam berbu sa ovih krastavaca. Ako naša biljka sporo napreduje i pritom ima promjene na plodovima, vidi se da su plodovi potpuno izobličeni, uopšte ne liče na plodove one sorte koje smo očekivali. Također možemo da vidimo da postoje i promjene na listu, da su listovi prošarani, onda nam biljka poručuje da ima probleme sa virusom. Viroze u bašti nisu veliki problem kao što je
to na neki način napisano na internetu. Viroze u bašti su znak pada imuniteta i uvek postoji makar neka biljka u bašti koja ima virozu. Ne morate tu biljku da odstranite iz bašte, dovoljno je da se odstrane ovi plodovi i da se biljka dobro nahrani. Nije dovoljan kvasac i šećer, već je potrebno đubrivo ili tekuće biljno đubrivo na bazi fosfora i azota, recimo tekuće biljno đubrivo od ambrozije ili dobar stajnjak koji će se staviti oko korena. Preko toga se stavlja malč i tada će biljci da se podigne imunitet. Zapravo potrebno je skinuti sve plodove, jer vidite obe biljke, dakle u pitanju je par, reaguju i vršno trulež je pokazatelj da je biljka pod stresom. To znači da će se ovo vrlo jednostavno rešiti ukoliko dohranimo biljku, može da se da i imunološki eliksir, jer kada smo i sami pod virozom šta radimo, podižemo svoj imunitet. Tako je potrebno podizati imunitet i samoj biljci. Ovakve situacije u bašti su izazov i kao što sam rekla, uvek imam nekoliko biljaka pod virozom, jer i virusi su sastavni deo predatorskog lanca. Takođe postoje situacije kada biljke na prvi pogled deluju zdravo, ali sporo napreduju. Zato je bitno da sada napravimo komparaciju kako izgleda recimo biljka paradajza koja dobro napreduje, koja je bujna i potpuno zdrava, ili biljka krastavca i ona koja to nije. Zapravo, sporo napredovanje ne mora da znači ili nije poruka biljke da sa njom nešto nije u redu. Uglavnom je reč samo o ishrani i to se vrlo jednostavno može rešiti. Pogledajte ovu biljku paradajza, potpuno zdrava jedra, dobro nahranjena i odlično napreduje. A sa druge strane vidite ovaj paradajz. Nekako suvi listovi, promenjena boja, vuče ka ljubičastoj, jako malo plodova, sporo raste. On odmah ukazuje da mu nedostaje hrana, odnosno da mu pre svega nedostaje fosfor. Dakle, biljka sama poručuje šta joj treba. Treba joj dohrana. A sada pogledajte ovaj krastavac. On je zdrav, nema grinju, nema trips, dakle nema niti jedan veliki problem na sebi, ali opet ne može po uhranjenosti da se približi ovom krastavcu. Pogledajte ga, crne mu se listovi, potpuno jedro i zdravo, tačno se vidi da ova biljka puca od zdravlja, da je sva uhranjena, da buja, raste i daje dobre plodove. Dakle, obe su biljke zdrave, ali nam one biljke koje sporije napreduju šalju poruku da im je samo potrebna dohrana. A šta nam poručuju borani ili niski i visoki pasulji koji imaju ovako žućkaste listove? Te promene možemo da vidimo i na vrhu i na dnu. Prvo, te promene nisu problem, ali nam biljka poručuje da je plitak koren, vidite da je plitak koren, da se treba malčirati sam oko korena ili senom ili dodati malo zemlje. Treba pojačati dohranu, jer iako pripadaju trećoj kategoriji plodoreda, njima je itekako potrebno puno hrane. Dakle, potrebno je zaliti ih tekućim biljnim đubrivom na bazi fosfora ili dodati stajnjak oko korena. A da li nam nešto poručuje krompir kome se list ovako suši? Da, poručuje nam da su unutra već formirali plodovi, jer krompir kome se intenzivno formiraju plodovi lagano završava vegetaciju pa se cima suši, odnosno list. Jedino u slučaju da imamo sezonu plamenjače, tada ovakve promene zaista mogu da budu problematične, ali ovo je rana sorta krompira koja završava svoju vegetaciju. Za razliku od nje možete da vidite kako izgleda nešto kasnija sorta ili potpuno kasna sorta. Evo idemo sada ka njoj dok se probijemo. Kasna sorta krompira izgleda ovako. List je potpuno zelen i ovaj krompir tek sada intenzivno formira plodove. A šta nam poručuje biljka koja ima ovakve promene na listovima, a to nisu donji listovi, nalaze se u sredini? Jako je bitno da obratimo pažnju na prethodni period. Ukoliko je bilo toplotnog talasa, ovo što vidite jeste toplotni udar kod biljke. Biljka je samo odbacila višak listova, nije neka patologija, ne morate uopšte se brinete oko toga. Potrebno je samo da se odstrane ovi listovi, odnosno tačnije oštećenja na ovim listovima, zato što tada nemamo dobar pregled
biljke. Nemamo pregled u slučaju recimo pojave plamenjače, vrlo često možemo da pomešamo promene. Dakle, ovo nije plamenjača, ovo je toplotni udar. Nekada nam biljke poručuje da je sa njima sve u redu, a nekada nam poručuju da su napadnute i da je potrebno da reagujemo. Jako je važno da prepoznamo prve signale kako bismo znali čime pravovremeno da reagujemo. Zato je ovde ključno posmatranje. Ne morate odmah da skačete kada vam je biljka recimo napadnuta nekim prskalicama, već je jako bitno da date sebi prostor da posmatrate makar jedan dan kako biste mogli da sagledate čitavu situaciju. Pre svega, zašto je došlo do najezde? Jer uvek je u pitanju narušavanje predatorskog lanca. Ako su vam biljke na ovaj način izgrižene, nekako jako i nepravilno, naročito ovo su visoke biljke, u pitanju su skakavci ili neki drugi krupniji insekti, to nije problem i ne moramo da reagujemo jer ovo je recimo biljka velika, u pitanju je suncokret, tako da ova oštećenja za njega nisu problem, može da ih podnosi, ali je bitno da znamo o čemu se radi jer ako je u pitanju veća najezda, potrebno je reagovati adekvatnim preparatima. Ovakva oštećenja, ove rupice, prave oni mali, sitni puževi koji izlaze uglavnom noću ili rano ujutru. I ukoliko biljka to dobro podnosi, ukoliko oštećenja nisu velika, ovo su minimalna oštećenja, nije potrebno reagovati. Ali ukoliko je čitava biljka izgrižena, tada je potrebno reagovati adekvatnim preparatima. A ukoliko vidimo ovakve promene na biljkama, onda su prisutne stenice. Recimo, ovo su kupusne stenice. Neophodno je reagovati zato što su one veliki problem u bašti. Imate epizodu koja je vezana za kupusne stenice i pokazala sam kako sam ih se rešila jer kao što možete da vidite, kupusi su pobedili i kupusi se uveliko glaviče. A ovaj suncokret je napadnut crvenim paukom, pa ako vidite ovakve promene kao da se biljka nekako suši, sakuplja se, recimo ova biljka potpuno zaostaje u rastu, ima ovako kao nekakve beličaste tragove i naravno uvek je prisutna paučina, paučine trenutno nema zato što je ona skinuta, ali uvek je prisutna tu negde u nekom ćošku mala paučina crvenog pauka. Vi možete da zaključite da je reč o njemu i tada je potrebno pravovremeno reagovati jer se on vrlo brzo širi. Zašto se ovde nije proširio? Zato što je ovde ubačena biljka zaštitnica. Vi možete na licu mesta da vidite šta radi jedna biljka zaštitnica. Ona na sebe sakuplja sve nevolje. Ona će biti oštećena, ali neće propasti, ova biljka nije potpuno propala, ali će sačuvati sve ostale biljke. U njenom okruženju nema niti jedne biljke koja je napadnuta crvenim paukom. Dakle, zato je bitno postaviti sistem zaštite dobrim kombinacijama i pre svega biljkama zaštitnicama, ali evo ova biljka je tu da vam pokaže kakvi su simptomi kada je biljka napadnuta crvenim paukom. Kada su u pitanju neki veći problemi kao što je plamenjača, smrdi bube, trips, grinja, sve vam je to snimljeno, nalazi se na kanalu. Trenutno nemam tih problema u bašti, pa ne mogu da ih snimim posebno za ovu epizodu, ali kao što sam rekla, to je već snimljeno i sve se može videti. Zapravo je jako važno kod tih promena gde nam biljka poručuje da je napadnuta i da je potrebno da reagujemo adekvatnim preparatima, da prepoznamo odmah simptome. I upravo zbog toga ću vam najaviti da je još uvek dostupan paket Prirodna zaštita bašte. Taj paket nije samo zbirka recepata, zapravo on se sastoji iz zbirke recepata od 200 recepata za prirodne preparate, ali je u pitanju zapravo celoviti sistem koji vas uči kako da ga postavite u bašti. Zapravo kada primenjuju prirodne preparate, tu nije početak prirodne zaštite bašte. Početak prirodne zaštite bašte jeste u vašem načinu razumevanja prirode, postavljanja balansa, odnosno ravnoteže u samoj bašti, razumevanja kako funkcioniše predatorski lanac, kako funkcionišu biljke, pa tek onda dolaze prirodni preparati. Dakle, prirodna zaštita u bašti se postavlja mnogo pre upotrebe prirodnih preparata. Upravo pored te zbirke recepata su ubačena i 3 vodiča. Ti vodiči imaju jednaku vrednost kao i zbirka recepata zato što vam ukazuju na važne stvari. Prvi vodič koji vas uči o tome kako da prepoznate prirodne pomagače u bašti. Drugi vodič kako da prepoznate promene odmah čim se pojave, kao što sam ja malo pre pokazivala. Dakle, to je trips, to je grinja, to je crveni pauk,
odmah morate da reagujete jer oni se jako brzo šire. I zatim treći vodič, kako da pozicionirate biljke zaštitnice. Malo pre ste mogli da vidite šta znači imati biljke zaštitnice u bašti. Njihova uloga jeste da štite baštu i na sebe privlače nevolje koje mogu da izdrže. Upravo taj paket je još uvek dostupan. Više informacija o paketu možete da pogledate na linku koji će biti postavljen u komentaru ispod ove epizode. Ja vas do naredne epizode pozdravljam i želim da vam prenesem jednu važnu poruku. Ako niko osim vas u vašoj bašti ne želi da jede vaše biljke, vaša bašta nije deo ekosistema i sa njom nešto nije u redu. Zapravo je jako važno da obrnutom logikom ulazimo u baštu. Logika kojom ulaze baštovani, naročito početnici, jeste da biljka mora da bude zdrava, cijela, da ništa ne sme da je pipne, okrzne, gricne i ta biljka jeste zdrava. Zapravo je obrnuta logika. Ako nešto jede vašu biljku, ona je deo ekosistema i vaša biljka je deo predatorskog lanca i ona se hrani organskom materijom, neko drugi se hrani njom i to je sasvim prirodno. Ja vas pozdravljam do naredne epizode.